Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kamelia Rahman, Prodi Pendidikan Agama Islam, Universitas Terbuka Bogor. Di sini, pada sesi ke-6 ini, saya akan membacakan bacaan gharib pada latihan di halaman 10 sampai 15. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai. Bacaan gharib terdapat pada surat Hud ayat 41 juz 12 halaman 226. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha. Inna rabbi laghafurur rahim. Dan terdapat pada surat Yusuf ayat 11 juz 12 halaman 236. Qalu ya abana malaka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Dan terdapat pada surah Al-Kahfi ayat 1 sampai 2 juz 15 halaman 293. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Dan terdapat pada surat Yasin ayat 52 juz 23 halaman 443. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Dan terdapat pada surah Al-Qiyamah ayat 27 juz 29 halaman 578. Wa qila marraq. Dan terdapat pada surat Al-Mutaffifin ayat 14 juz 30 halaman 588. Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Dan terdapat pada surat Fusilat ayat 44 juz 24 halaman 481. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh a'jami wa arabi qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa walladzina la yu'minuna fi adanihim waqru wa huwa 'alaihim 'ama ulaika yunadawna min makanin ba'id. Dan terdapat pada surah Al-Hujurat ayat 11 juz 26 halaman 516. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa ma lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Dan pada surat Al-Ahqaf ayat 4 juz 26 halaman 502. Qul ara'aytum ma tad'una min dunillahi aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkun fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza aw asarati min ilmin in kuntum shadiqin. Dan terdapat pada surat Ar-Rum ayat 54 juz 21 halaman 410.
Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa shaybah yakhluqu ma yasha wa huwal alimul qadir. Dan pada surah Al-Baqarah ayat 245 juz 2 halaman 39. Madzal ladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Dan pada surah Al-A'raf ayat 69 juz 8 halaman 159. Awa'ajibtum aja'akum dzikru min rabbikum ala rajulin minkum liyundhirakum wadhkuru idh ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi nuhin wa zadakum fil khalqi bastah fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Pada surah At-Tur ayat 37 juz 27 halaman 525. Am yadahum khadainu rabbika am humul musaytirun. Dan surah Al-Ghasyiyah ayat 22 juz 30 halaman 592. Lasta alaihim bimusaytir. Dan pada surah Al-Baqarah ayat 16 juz 1 halaman 3. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan pada surat Al-Anbiya ayat 37 juz 17 halaman 325. Khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tasta'jilun. Dan pada surat Al-Qiyamah ayat 30 juz 29 halaman 578. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Dan pada surat Al-Baqarah ayat 16 juz 1 halaman 3. Ulaikal ladzina ishtaraw dhalalata bil huda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Dan pada surah Al-Anbiya ayat 37 juz 17 halaman 325. Khuliqal insanu min ajal saurikum ayati fala tasta'jilun. Dan pada surah Al-Qiyamah ayat 30 juz 29 halaman 578. Ila rabbika yauma idzinil masaq. Dan pada surah Al-A'raf ayat 206 juz 9 halaman 176. Innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna 'an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Shadaqallahul azim. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.